Banyak sekali anak muda. Either you are young, Apakah saudara muda? or God has made you in your old age to look young. Atau saudara sudah tua tapi Tuhan buat saudara awet muda? I can't tell. Saya nggak bisa tahu. The blessings of Abraham and Sarah has come on you. Karena berkat kepada Abraham dan Sarah telah turun kepada saudara. Amen. Amin. John chapter 1 verse Di 17. dalam Yohanes pasal 1 ayat 17. Let's turn to the Bible. Mari buka Alkitab kita Yohanes 1 ayat 17. It says very clearly, Dikatakan dengan jelas, the law was given by Moses, hukum Taurat diberikan oleh Musa, but grace and truth came by Jesus tetapi Christ. kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. The law was given, Hukum Taurat diberikan, but grace came. tetapi kasih karunia datang. It is one thing to give, it's another thing to come. Berbeda dengan memberi, berbeda dengan datang. You see, I could send a DVD of my sermon instead of coming. Khotbah saya bisa saya kirim kepada saudara lewat DVD daripada datang. But when you come, it's personal. Tapi kalau saudara datang itu sifatnya personal. The law was given by Moses, but grace came by Jesus Hukum Christ. Taurat diberikan melalui Musa oleh Musa, tetapi kasih karunia datang secara personal kepada saudara. Amen. Amin. Came. Datang. Amen. Amin. Every religion Setiap agama, is men trying to reach God yaitu manusia berusaha mencapai Tuhan with their discipline and their works. dengan disiplin dan perbuatan-perbuatan mereka. But in Christianity, Tetapi di dalam kekristenan, God came down to where we are Tuhan datang ke tempat saudara. to lift us up to where He Untuk is. mengangkat saudara ke tempat dia berada. Christianity is not do. Kekristenan bukan melakukan dan melakukan. It is the finished work. It has been done. Kekristenan adalah perbuatan Yesus yang telah selesai dilakukan. And our journey is to find out all that has been done to receive it. Dan perjalanan kita untuk memperoleh apa yang telah disediakan buat kita untuk menerimanya. Because the more you receive, Karena semakin banyak saudara menerima, the more you can give. semakin banyak saudara bisa memberi. The more you receive His blessings, Semakin banyak saudara menerima the berkat-berkatnya, more you can be a blessing. semakin banyak saudara menjadi berkat. So when you come to church, Jadi kalau saudara datang ke gereja, don't listen to people who say you come to give. No, you come to receive. jadi jangan dengarkan orang yang mengatakan saudara ke gereja untuk memberi, saudara ke gereja untuk menerima berkat yang besar. The more you receive, the more you can give. Semakin banyak saudara menerima, semakin saudara dapat memberi. The Lord loves to give. Jadi Tuhan senang untuk memberi. You know, it excites Him to give. Merupakan suatu hal yang menyenangkan bagi Tuhan untuk memberi. Imagine if you are God. Perhatikan, bayangkan jika saudara adalah Your Tuhan. heart is so full of love, Jadi hatimu penuh kasih, full of power. penuh kuasa. What is your greatest grief and sadness? Apa yang menjadikan kesedihan yang terbesar bagi saudara? When someone will not let you give to them. Jika ada orang lain yang tidak memberikan kesempatan bagi saudara untuk memberi kepada mereka. God is grieved by those who don't allow Him to give to Jadi them. Tuhan muram, sedih kalau saudara tidak memberikan kesempatan Tuhan memberi kepada saudara. One day Jesus was at the well of Jacob. Suatu hari Yesus ada di sumurnya Yakub. He came a long journey. Sesudah dalam perjalanan yang jauh, In his humanity, he was tired. sebagai manusia dia capek, So lelah. he was sitting on the well. Jadi dia duduk di sumur itu. The disciples went to town to buy soup buntut. Murid-muridnya pergi ke kota untuk beli sebuntut bagi Tuhan Yesus. A woman came, Ada seorang wanita datang. and the Bible says that even though he was tired, he ministered to her. Jadi dikatakan dalam Alkitab walaupun Tuhan Yesus sangat lelah, tapi dia melayani wanita itu. The woman came to take from him. Jadi wanita itu datang untuk mengambil dari Yesus. That woman was a sinner. Wanita itu seorang pendosa. Most women go in the morning to the well, Kebanyakan wanita pergi ke sumur pagi but hari. she came in the afternoon Tetapi dia datang pada siang hari. because she wanted to avoid all the gossipers. Karena dia mau menghindari orang-orang yang gosip tentang dia. Amen. And she Amen. met Jesus. Dan dia ketemu Tuhan Yesus. And the Lord says, call your husband here. Dan Tuhan katakan panggil suamimu ke She says, sini. I have no husband. Dia katakan aku nggak ada suami. The Lord looked at her and says, you had 5 husbands, Tuhan pandang dia dan katakan engkau punya 5 suami. and the one you're living with is not your husband. Dan yang engkau tinggal sekarang bersamanya bukan suamimu. So 5 plus 1 is 6. Jadi 5 tambah 1, 6. In the Bible, the number of men. Dalam Alkitab 6 adalah angka kekuatan manusia. But she met the 7 men, the number of perfection. Tapi dia ketemu manusia yang ke-7, gambaran kesempurnaan. Hallelujah. Haleluya. And she came and take from him. Dan wanita itu datang mengambil dari Yesus. Hallelujah. Haleluya. And then she left her pot there and went into the city Kemudian dia tinggalkan potnya untuk ambil air pergi ke kota. and told all her people, come see the man who told me everything about Dan me. dia katakan kepada orang-orang di kota, ikut aku ketemu orang yang tahu semua perbuatanku. Now she's no more ashamed Sekarang dia tidak malu lagi. because she has touched Jesus' love. Karena dia telah menerima kasih Yesus. Amen. Haleluya. She left her pot there with Jesus Dia tinggalkan potnya bersama Tuhan Yesus. because you don't need a pot when you have a well of water Engkau inside. tidak perlu lagi pot kalau engkau punya sumur di dalam rohmu yang bisa memberi air yang mengalir. Amen. Amin. Meanwhile, the disciples came back Ketika itu terjadi, murid-murid datang with their soup buntut. dengan sebuntutnya. And they looked at Jesus and they saw a change. Jadi waktu dia lihat Yesus, dia lihat ada perubahan di dalam diri Yesus. He looks more fresh. Yesus kelihatan lebih segar. He looks more invigorated. Dia menjadi lebih Strong. kuat.
And they said, did someone give him food to eat? Jadi mereka berpikir apa ada orang yang kasih makan Yesus? No, a sinner came and took from him. Nggak ada yang kasih makan, tapi ada orang berdosa yang mengambil kekuatan Yesus. Amen. No, not kekuatannya. Just take from him. Just mengambil dari Yesus. The more you take from him, the stronger he becomes. Jadi semakin banyak diambil dari Yesus, semakin Yesus kuat. The more you take from God, it seems like the stronger he becomes. Jadi semakin diambil dari Tuhan buat kita, semakin Tuhan menjadi lebih kuat. The more you take from man, man can pingsan. You know? Semakin saudara banyak ambil kekuatan dari manusia, manusia menjadi lemah pingsan. But the Lord is different. The more you take, the happier he becomes. Tetapi Tuhan berbeda, semakin saudara mengambil, semakin dia bersuka cita. Because he loves you. Karena dia mengasihimu. He loves you. Dia mengasihimu. He loves you. Dia mengasihimu. The law was given by Moses, Jadi hukum Taurat diberikan oleh Musa, but grace and truth came by Jesus tapi Christ. kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Under the law, Di bawah hukum Taurat, if you fail in one law, you are guilty of all. kalau saudara gagal dalam satu hukum, saudara gagal semuanya. But under grace, Tapi di dalam kasih karunia, you do one right thing. saudara hanya melakukan satu yang benar. Believe on Jesus. Percaya kepada Yesus. And you'll be justified in Dan all. engkau dibenarkan dalam semuanya. Under law, Di bawah hukum Taurat, God says, I will not forget your sins, but I'll visit it to the third and fourth generation. aku tidak akan melupakan dosamu sampai 3 dan 4 keturunan. But under grace, Tetapi di bawah kasih karunia, God says, I will never again remember your sins aku anymore. tidak akan lagi mengingat dosa-dosamu. Why? Kenapa? Because of the cross. Karena oleh salib, At the cross, di atas kayu salib, God remembered all our sins. Tuhan mengambil semua dosa kita. And God punished our Dan sins, dihukum di atas kayu salib. but in the body of Jesus Tetapi di Christ. dalam tubuh Yesus Kristus. And that's the time God remembered our sins. Dan itu saatnya Tuhan mengingat semua dosa kita waktu Yesus di kayu So salib. today, Supaya hari ini, God is faithful to what Jesus has done, Tuhan setia kepada apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. that He will not remember your sins against you. Tuhan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa kita. He will not semua. condemn you for your Dia sins. tidak akan menghakimi kita lagi. It's because of His holiness, He will not condemn you. Karena kekudusannya dia tidak akan menghakimi kita lagi. Sudah dihakim. Sudah dihakimi. At the cross, Di amen? atas kayu salib. Amen. Amin. Under law, Di bawah hukum Taurat, you must obey saudara harus taat before God can bless you. sebelum Tuhan dapat memberkatimu. And you must obey everything. Dan harus taat kepada semuanya. Is there anyone here tonight who has obeyed everything? Ada di sini yang bisa taat kepada semua hukum Taurat? But we are still blessed. How come? Tapi kenapa kita masih diberkati? Kenapa? Kok bisa? How come every Sunday those who come and receive communion still get healed? Kenapa semua yang setiap minggu datang menerima perjamuan kudus tetap diberkati kesembuhan? How come sinners during Jesus' day were the easiest to be healed? Bagaimana pada zaman Yesus orang berdosa lebih mudah disembuhkan? Because grace has come through Jesus Karena Christ. kasih karunia telah datang di dalam Yesus Kristus. It is no more dependent on your goodness. Tidak lagi bergantung kepada kebaikanmu, It is dependent on God's goodness. karena bergantung kepada kebaikan Tuhan kepadamu. It is no more dependent on your obedience. Tidak bergantung kepada ketaatanmu lagi. It is based on Jesus' obedience at the cross. Ini berdasarkan kebaikan dan ketaatan Yesus di atas kayu salib. So under law, Jadi di bawah hukum you Taurat, have to obey before you are blessed. saudara harus taat sebelum diberkati. But under grace, Tapi di bawah kasih karunia, God gives you His blessings first. Tuhan memberi berkat kepadamu yang pertama. Then now you can obey. Baru kemudian saudara bisa taat. Our obedience is a fruit, Jadi ketaatan kita adalah buah, bukan akar. bukan akar. Not root. Grace is the root. Kasih karunia akarnya. Holiness is the fruit. Kekudusan adalah buahnya. You know, today we hear a lot of preaching against sin. We hear a lot of preaching against sin. Hari-hari ini kita banyak dengar orang berkhotbah tentang dosa. Not in this church, Bukan di gereja saudara. but around the world you will hear people say, come against sin and strong preaching against sin. Tapi di berbagai dunia sudah akan dengar orang-orang berdoa atau mengajar tentang menolak dosa. Now I am against sin. Saya juga menolak dosa. But listen, preaching against sin will not produce holiness. Tetapi dengar, mengajarkan menolak dosa tidak akan menghasilkan kekudusan. Because the more you try it in your strength, the more you will fail. Karena dengan kekuatanmu sendiri sudah berusaha melakukan yang kau akan gagal. Holiness comes by grace. Karena kekudusan datang dengan kasih karunia. Amen. It comes through Jesus Christ. Itu datang dari Yesus Kristus. We need to preach Jesus in the church. Kita harus beritakan Yesus di dalam gereja. The more we lift Jesus up, Semakin kita mengangkat He Yesus, is our wisdom. Dia adalah hikmat He kita. is our righteousness. Dialah kebenaran kita. He is our holiness. Dialah kekudusan kita. He is our redemption. Dialah penebusan kita. Amen. Amin. Under law, Di bawah hukum Taurat, God says, Tuhan berkata, I'll remember your sins. aku mengingat dosa-dosa. And the prophets that God sent in the Old Testament Dan nabi-nabi di dalam perjanjian lama remind people of their sins. mengingatkan semua dosa-dosa mereka. But New Testament Tapi di prophets, dalam perjanjian baru, nabi perjanjian baru, New Testament prophets, perjanji, the prophets of the New Testament, the jadi teachers, nabi-nabi di dalam perjanjian baru, prophets, they come to remind you of your righteousness in Christ. akan mengingatkan kebenaran yang ada padamu di dalam Kristus.
Amen. Amin. I am not here to tell you how sinful you are. Saya tidak datang ke sini untuk mengingatkan dosamu, betapa besar dosamu. Your wife knows better. Istrimu tahu lebih baik tentang dosamu. I came to tell you you are righteous in Christ. Saya datang untuk berkata kepadamu, engkau benar di dalam Kristus. Jesus on the cross became your sin, Yesus di atas kayu salib menjadi dosa bagimu. that you might become his righteousness. Yesus di atas kayu salib berdosa karena supaya kita bisa memperoleh Dia kebenaran. menjadi dosa, bukan Dia ber- menjadi dosa. Ada beksa, Ya. dia tak berdosa. Dia tidak berdosa, dia menjadi dosa karena kita. Amen. Supaya kita akan jadi benar. So Dalam we Yesus become Kristus. righteousness. Amen, brother. All right, yeah. Yeah. Keren, brother. Cool, man. Okay, behave. Pastor Pariaji is here. Saudara hati-hati Pak Pariaji di sini. Haleluya. You know, he's one of the coolest pastors. He loved the youth ministry, the Bonages. Hallelujah. Puji Tuhan, saya tidak terjemahkan saudara. You know, some people say, well, Pastor Prince, we got to preach repentance. Banyak Amen. orang berkata, oh Pastor Prince kita harus berkhotbah tentang pertobatan. We got to preach more repentance. Kita Amen. harus mengajar tentang pertobatan lebih banyak. Amin. I am for repentance. Saya untuk pertobatan. But under grace, Tetapi di bawah kasih karunia, which one comes first? mana yang datang lebih dulu? Repentance or God's goodness? Pertobatan atau kebaikan Tuhan? Under law, Di bawah hukum Taurat, you must repent first, saudara harus bertobat lebih dulu, and then the blessings will come. baru berkat itu datang. But after Jesus died, Tapi sesudah Yesus mati, watch, let me illustrate. saya beri ilustrasinya kepada saudara. When Peter first met Jesus, Waktu pertama kali Petrus ketemu Tuhan Yesus, he was fishing all night, dia lagi menangkap ikan sepanjang malam and he caught nothing. dan dia tidak bisa menangkap satupun ikan. So Jesus came walking, Jadi Tuhan Yesus datang berjalan, and Jesus says, you've caught nothing? dia katakan, apakah engkau nggak bisa nangkap apa-apa? Let's go fishing. Ayo kita kembali menangkap ikan. He said, okay. Then Jesus says, let down your net for a big catch. Jadi Tuhan katakan, tebar jalamu untuk menangkap yang banyak. And he says, Lord, we work all night, we caught nothing. But because you say, okay, I'll do it. Petrus bilang, oh Tuhan, udah semalaman kita nangkap ikan gak dapat, tapi karena engkau yang berkata, aku akan melakukannya juga. Now at this point, Peter doesn't really know who Jesus is. Pada posisi ini, Petrus tidak tahu siapa Tuhan Yesus. So he threw down the net, Jadi waktu dia lempar jalannya, and then the net was so full. baru jala itu penuh, It began to break. menjadi koyak. And then finally he got the net into the Dan boat. akhirnya dia bisa bawa jala itu ke The perahu, boat began to sink. perahunya mau tenggelam. Because when God blesses you, Karena kalau Tuhan memberkatimu, he always blesses with more than enough. dia akan memberkatimu lebih dari cukup. Wow, He wants to bless you with more than enough. dia mau memberkatimu lebih dari cukup. Peter had to call for help from the other people in the boats. Jadi Petrus panggil orang-orang untuk tolong perahunya yang And I tenggelam. prophesy to you Dan saya bernubuat buat saudara yang di Sarbini malam ini, that the days are coming, it's already happening, that you're calling for help akan datang harinya dan hari itu telah datang. because of the Engkau great akan- harvest. Engkau akan minta tolong karena berkatmu begitu besar. Amen. Haleluya. Hallelujah. You have to call for help in your business, Engkau akan minta tolong orang datang untuk bisnismu. call for help in Boanerges ministry, Minta tolong orang datang untuk bantu Boanerges Ministry. because the harvest, the people, Karena tuayannya too many. begitu besar. And then all of a sudden, Tiba-tiba Peter realized Petrus baru menyadari who this man was. siapa dia ini. He fell at Jesus' feet. Dia jatuh tersungkur menyembah Yesus. He says, depart from me, I'm a sinful man. Dan dia katakan, tinggalkan aku karena aku berdosa. Question, Pertanyaannya, which one came first? His repentance or the blessings of God? mana yang datang duluan? Berkatnya atau pertobatan Petrus? Under grace, God blesses you, and Di God's bawah blessings kasih and karunia goodness Tuhan lead you to memberkatimu. repentance. Di bawah kasih karunia Tuhan memberkatimu dan memberi pertobatan sebagai buahnya. The goodness of God leads you to repentance. Jadi kebaikan Tuhan memimpin saudara kepada pertobatan. Amen. Amin. Let people come and receive communion. Mari undang orang-orang untuk datang teriak perjamuan kudus. Let them receive the healing. Biarkan mereka dapat kesembuhan. Don't tell them they must take this off, take that off, they must do this, do that. Nggak usah ajarin mereka harus lepas ini, lepas itu, harus pakai ini, pakai itu. Let God bless them, Biarkan Tuhan memberkati mereka. and then those other things can be lepased. Dan beberapa waktu kemudian pasti semuanya dilepaskan. Amen. Receive His blessings first. Terima berkatnya yang utama pertama. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji One Tuhan. time, Suatu saat, they brought a woman caught in adultery, jadi ada wanita kedapatan sedang berzina. and they brought her to Jesus. Dan dia bawa wanita itu ke depan Yesus. Now, have you noticed about the Pharisees? Apakah saudara tahu tentang orang-orang Farisi? They know the Bible back to back. Mereka tahu Alkitab dari ujung ke ujung. They know the Bible more than anyone. Mereka tahu Alkitab lebih dari orang lain. But when the author of the Bible appeared, they didn't recognize Tetapi him. waktu penulis Alkitab itu datang, mereka nggak kenal dia. They use the Bible to hit people Mereka pakai Alkitab untuk pukulin orang-orang, instead of feeding them. bukan memberi mereka makan.
We still have Pharisees today. Hari-hari ini kita masih punya orang Farisi seperti itu. The Lord told me one time, don't beat, feed. Tuhan berkata kepadaku suatu saat, don't be what? Don't beat, feed. Jangan pukul makanan. Jangan pukul, kasih makan. Jangan pukul, kasih makan. Don't beat, feed. Jangan pukul, kasih makan. Cool, bro. We are flowing, brother. Amen. Haleluya. And then he said to me also, Dan dia berkata kepadaku juga, artinya Tuhan berkata one kepada time I saya. preached and my illustration was so high and mighty, Jadi suatu saat saya sedang memberikan ilustrasi yang luar biasa, yang begitu perkasa. And the Lord said to me, Dan Tuhan berkata kepadaku, I said, feed my sheep, not my giraffe. Tuhan katakan, beri makan domba-dombaku, bukan jerapahku. Don't preach above the heads of the people. Jangan kasih makan lebih tinggi daripada kepala mereka. Jesus is like that. Yesus seperti itu. When he preached, the common people heard him gladly. Waktu Yesus khotbah kepada orang-orang biasa, mereka sukacita senang. There was only one group of people that did not like what Jesus did. Hanya satu grup orang-orang yang nggak suka apa yang dikatakan Yesus. They don't like grace. Yaitu mereka tidak, orang-orang yang tidak suka kasih They karunia. have this attitude, Yaitu orang-orang yang suka bersikap seperti ini. I'm holier than you. Aku lebih kudus dari kamu. Don't come near. Jangan datang dekat-dekat. Those were the Pharisees. Itu adalah orang-orang Farisi. They boast in their works. Mereka membanggakan perbuatan-perbuatan mereka. And have you noticed that Jesus' strongest words will never use on prostitutes or tax collectors or sinners? It's always used on the Pharisees. Tahukah saudara, perkataan Yesus yang paling kasar tidak pernah diucapkan kepada orang-orang WTS atau pemungut cukai, tapi justru diucapkan kepada para orang-orang Farisi. He calls them things like, you brood of vipers. Dia katakan kepada mereka, hai ular beludak. Ular apa? Beludak. Beluda. Brood of viper. Am Ular I- beludak. Ada beludas nih? Apa di sini ada ular beludak? He never calls the prostitutes and the sinners snakes Dia tidak pernah bilang kepada orang berdosa ataupun WTS ular. because he came to give them grace. Karena Tuhan datang kepada mereka untuk memberi kasih But karunia. for those who are proud, Tetapi kepada orang-orang yang bangga, yang hidungnya begini, he calls them snakes. Tuhan bilang kepada mereka ular. Jesus is tough. Yesus keras. He's tough on sin, Dia keras terhadap dosa, but he loves the sinner. tapi dia mengasihi orang berdosa. If somebody you love has cancer, Kalau ada orang yang saudara kasihi kena penyakit kanker, do you love the cancer? apakah engkau mengasihi kanker itu? Of course, yeah, amen. Tentu We tidak. hate the cancer. Kita benci kanker itu. The cancer is destroying our loved one, Karena kanker itu merusak hidup orang yang kita kasihi. but the cancer is in the loved one. Tetapi kanker itu ada di dalam orang yang kita kasihi. You love your loved one, Engkau mengasihi orang yang kau kasihi, but you hate the cancer. tetapi engkau membenci kanker itu. God hates sin, Jadi Tuhan membenci dosa, oh, but he loves the sinners. tetapi dia mengasihi orang berdosa. So they brought this woman to Jesus, Jadi waktu wanita itu dibawa ke depan Yesus, and they threw her in front of him, maka bahkan didorong ke depan Tuhan Very Yesus. rude. Kasar. and they said to the Lord, Dan mereka berkata kepada Tuhan, Master, Tuhan, we caught this woman in the act of adultery. kami temukan dia sedang berzina. Now Moses says such should be stoned. Dan Musa berkata untuk masalah seperti ini What harus do dilempar you batu. say? Apa yang kau katakan tentang dia? You think they care for the law? Saudara pikir apakah orang yang berkata itu Do you think they care for the law? dia care, mempedulikan hukum? No. Sebenarnya orang yang berkata itu tidak mempedulikan They're trying to hukum. catch Jesus. Karena yang utamanya dia mau menjebak Yesus. If Jesus says stone her, Karena kalau Yesus katakan timpuk wanita itu dengan all the batu, people around him who heard him preach grace will not be able to understand. maka orang-orang yang sedang mendengar Yesus mengajar kasih karunia jadi bingung. But if he says stone her, Tapi kalau dia if he katakan, says don't stone her, katakan jangan timpuk, they will say, aha, Maka orang- you are breaking Moses' law. maka orang Farisi itu akan katakan, aha, kamu melanggar hukum Taurat. So either way, they'll catch Jesus. Jadi itu salah satunya akan menjebak Yesus. But how many know Jesus is wiser than Solomon? Tetapi siapa yang tahu bahwa Yesus lebih bijak daripada Salomo? Your savior, Juru selamatmu, your hero, pahlawanmu, he's in you. dia ada di dalammu. And he's wiser than Solomon. Dan dia lebih bijak daripada Salomo. So Jesus did not answer. Jadi Tuhan Yesus tidak menjawab. He knelt down. Dia jongkok, With his finger, he wrote on the ground. dengan jarinya dia menulis di tanah. Now, does that remind you of something? Ini untuk mengingatkan saudara kepada sesuatu In the hal. Old Testament, Di dalam- God wrote on the stones the law with his finger. Di dalam perjanjian lama Tuhan sendiri menulis hukum Taurat dengan jarinya. So the Lord by that action was telling them, you are teaching me the law, I wrote it and gave it to Moses. Jadi orang Farisi itu berkata tentang itu, Tuhan Yesus kasih tahu, kamu mau mengajarkanku tentang hukum Taurat, aku penulis hukum Taurat. Amen. Amin.
And the Lord knows that by the law, no one can be blessed and saved. Dan Tuhan tahu dengan hukum Taurat tidak seorang pun dapat diberkati dan diselamatkan. That's why He came to give us grace. Itu sebabnya Yesus datang untuk memberikan kita kasih karunia. Amen. Amin. Then He stood up. Dan dia berdiri Since they gave the law to Him, He now gave them the law. karena mereka memberi hukum kepada Yesus. Sekarang Yesus memberi kepada mereka hukum. He that is without sin among you, throw the first stone. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa, yang pertama boleh lempar batu ke perempuan ini. Now, He did not say, don't stone her or stone her. Jadi dia tidak katakan timpuk atau tidak timpuk. He says, he that's without sin, throw the first stone. Dia katakan siapa yang tidak berdosa, timpuk duluan. And then He knelt down Baru kemudian dia jongkok and lagi He wrote again on the dan dia ground. menulis lagi di tanah. We don't know what He wrote, Kita tidak tahu apa yang dia tulis. but maybe He wrote the Pharisees' girlfriends, their Dan names. mungkin mereka dia tulis yaitu cewek-ceweknya orang Farisi yang zina juga sama mereka. Because one by one they left. Itu sebabnya satu-satu mereka pergi. They left. Mereka pergi. And only Jesus and the woman was left. Sehingga hanya tinggal dua, Yesus dan wanita itu. She was crying. Wanita itu menangis. Jesus touched her, Yesus menjamah. raised her up, and said, woman, where are those who accuse you? Jadi jika saudara ada wanita-wanita yang merasa terdakwa, Where are those who accuse you? siapa yang, oh Tuhan Yesus tanya kepada wanita itu, mana orang-orang yang mendakwa kamu? She looked around, all was gone. Dan wanita itu lihat, oh udah nggak ada orang-orang itu. So she says, no man, Lord. Tidak ada Tuhan. Now what you're about to hear is going to transform your life. Dan apa yang akan kau dengar akan merubah hidupmu. Jesus said to her, Tuhan Yesus berkata kepada wanita itu, I don't condemn you. aku pun tidak menghakimimu. I don't condemn you. Aku tidak menghakimimu. I don't condemn you. Aku tidak menghakimimu. Then He said, Baru kemudian dia berkata, go and sin no more. pergilah dan jangan berbuat dosa. But today there are many erroneous teachings, wrong teachings, Tetapi sekarang ini banyak orang yang mengajar secara ironis dan salah, that reverses the sequence. bahwa urutan itu dibalik oleh mereka. They say, go and sin no more first, then I won't condemn you. Mereka katakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi, baru aku tidak akan menghakimimu. But Jesus says, I don't condemn you, now you have the power to go and sin no more. Yesus berkata, aku tidak menghakimimu dan engkau sekarang punya kuasa untuk tidak berdosa. The more you condemn yourself, Semakin engkau menghakimi dirimu, the more you will sin. semakin engkau menjadi dosa. The Menjadi more dosa. you receive no condemnation from God, Semakin engkau menerima bukan penghakiman dari Tuhan, you break the power of sin. engkau menghancurkan kuasa dosa. Amen. Amin. Jesus gave her no condemnation Tuhan Yesus tidak menghakimi so that she will have the power to go and sin no more. supaya wanita itu punya kuasa untuk pergi dan tidak berdosa lagi. Do you know why? Sudah tahu mengapa? The Lord can tell her, I don't condemn you. Tuhan berkata, aku tidak menghakimimu Because sin must be paid. karena dosa harus diambil. It must be paid. Itu harus diambil. How come Jesus can tell her, I don't condemn you? Bagaimana Yesus bisa bilang aku tidak menghakimimu? Because He knew that one day He will go to the cross and take that sin. Karena dia tahu suatu saat dia akan datang untuk mengambil dosa itu. He was condemned in her place. Jadi dia dihakimi untuk menggantikan wanita itu. So she walks free, Jadi wanita itu berjalan dengan bebas. and Jesus looked and says, I have to pay for that. Dan Yesus katakan, aku harus bayar untuk itu. Every miracle He did, Dan semua mujizat yang dia lakukan. He raised the child from the dead, Dia bangkitkan anak wanita dengan dakwa dari kematiannya. gives it back to the parents. Memberikan kepada orang tuanya kembali. When Jesus walked out, Dan waktu Yesus keluar, He says, I have to pay for that dia healing. katakan, aku harus bayar untuk itu. Because everyone received not because they deserve it, Karena semua yang menerima mujizat itu bukan mereka terima karena layak menerima. they receive it because Jesus paid for it. Mereka terima karena Yesus bayar. Today you can be healed. Sekarang saudara bisa memperoleh kesembuhan. You don't have to pay it by your faithfulness or your goodness. Engkau tidak perlu bayar dengan kesetiaanmu dan kebaikanmu. It has been paid by the blood of Jesus. Sudah dibayar oleh darah Yesus. By the stripe of Jesus, you are healed. Pilur Kristus engkau sembuh. Amen. Amin. That's the reason why Itu sebabnya sometimes people who serve the Lord the longest banyak orang-orang yang melayani Tuhan, semakin lama dia melayani, are some of the most difficult to be well. semakin susah orang itu sembuh. Those who come in church, Banyak orang yang datang, maybe you find that they still have a problem, their smell still of alcohol. jadi kadang-kadang orang yang datang justru mulutnya masih bau alkohol, They sit behind, dia duduk di paling belakang, and then communion time, kemudian malam ini perjamuan kudus, they have a disease. dia orang itu punya penyakit, They come, dia datang, they receive, dia terima, they're healed. dia sembuh. And then a leader stands down here, Dan ada pemimpin agama di tempat ini, not from Tiberias, bukan dari Tiberias pastinya, and he says, that guy got healed of the same disease I have. dia katakan orang ini sembuh dari penyakit yang saya derita juga. And I smell alcohol. Dan aku cium bau alkohol dari mulutnya. I don't understand. Aku nggak ngerti. I don't understand. Aku tidak mengerti. God, Tuhan, I work 50 years for you. aku bekerja 50 tahun untukmu. I clean the church, Aku bersihin gereja, open the door, buka pintu-pintu gereja, play the piano, main piano, dance for you. menari untukmu. And you didn't heal me. Dan kau tidak menyembuhkan aku. I have the same sickness as that person you heal here. Aku punya penyakit yang sama dengan orang yang kau sembuhkan. Why sembuhkan dia, bukan saya?
God heal him, Kenapa? not me. Macam pinang di belah tua. Haleluya. One of the reasons why this is happening Satu alasannya kenapa ini terjadi, is because that leader karena pemimpin itu is looking at his faithfulness, melihat kepada kesetiaannya, at his goodness, kepada kebaikannya. at the fact that he's a leader, his position, Karena sebagai kenyataannya dia adalah pemimpin, and he feels the Lord should heal him because of all this. dan dia berpikir bahwa Tuhan harus menyembuhkan dia karena semua itu. Whereas that sinner Di mana para orang dosa itu, or the drunk, yang minum-minum itu, he has no more hope in himself. dia nggak punya pengharapan lagi di dalam hidupnya. So when he hears that by the stripe of Jesus we are healed, Jadi waktu dia dengar oleh bilur-bilur Kristus dia bisa sembuh, he put all his trust in Jesus' work, dia taruh semua kepercayaannya kepada semua yang telah dikerjakan not in Yesus, his work. bukan kepada perbuatannya. And that's how you are healed. Dan itu sebabnya dia It's sembuh. not your faithfulness. Bukan karena It's imanmu, not your position. bukan karena kesetiaanmu, bukan karena It's posisimu. because of the stripes of Jesus Engkau you are sembuh karena healed. bilur-bilur Yesus, engkau sembuh. Amen. Amin. By his stripe, Oleh bilur-bilurnya, he paid for it. dia bayar itu. Now one thing, when you receive grace, Satu hal kalau saudara menerima kasih karunia, all of a sudden you don't want to drink anymore. tiba-tiba jadi nggak kepengen minum lagi. Drink will just fall off. Minum, kebiasaan minum lepas Bad gitu habits aja. will just fall off. Semua kebiasaan buruk jadi lepas begitu aja. But this is the fruit. Tapi itu adalah buah, It's not the root. itu bukan akar. Many people will say, before you are healed, you must stop this, stop that, stop this, stop that. Banyak orang berkata sebelum kamu sembuh harus berhenti ini, berhenti ini, berhenti ini, berhenti itu. Have you noticed that all the people that got healed during Jesus' ministry were all sinners? Tahukah saudara, semua orang yang terima mujizat kesembuhan pada waktu pelayanan Tuhan Yesus, semuanya orang berdosa. The woman who had an issue of blood 12 years, Ada seorang wanita yang perdarahan 12 tahun, she came out and touched Jesus' garments. dia datang dan menjamah jubah Yesus. Do you know that according to the law, she has sinned by appearing in public? Tahukah saudara, menurut hukum Taurat, orang perdarahan tidak boleh muncul di muka umum. If she went by the law, she was disqualified. Jadi kalau dia datang menurut hukum Taurat, itu perbuatan yang melanggar hukum Taurat. And yet she received. Tapi dia disembuhkan. Do you know why? Sudah tahu kenapa? Because of grace. Karena kasih karunia. Grace. Kasih karunia. Grace. Kasih karunia. Grace, grace. Kasih karunia. Grace came by Jesus Christ. Kasih karunia datang dalam Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Amin. You can either live by law Saudara bisa hidup menurut hukum Taurat or live by grace. atau hidup menurut kasih karunia. God told Adam, Tuhan berkata kepada Adam, which tree you want to live by? hidup pohon yang mana kamu mau hidup? The tree of life Pohon kehidupan or the tree of knowledge of good and evil? atau pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Now that tree is not the tree of evil, it's called the knowledge of good and evil. Pohon itu bukan pohon yang jahat, tapi pohon itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. What is that? That's the law. Tapi itu adalah hukum. That's the law. Itu hukum. If you eat the law, that day you eat, you die. Kalau engkau makan hukum Taurat, mati. Because the law was never given to save us. Karena hukum tidak diberikan untuk menyelamatkan kita. It cannot heal us. Hukum Taurat tidak dapat menyembuhkan kita, It cannot bless us. tidak dapat memberkati kita. Jesus saves. Yesus yang menyelamatkan. Jesus heals. Yesus yang menyembuhkan. Jesus bless. Yesus yang memberkati. The law is like a mirror. Jadi hukum Taurat seperti cermin, It is perfect. sempurna, It will reflect what you are. akan memperlihatkan apa yang ada padamu. The mirror cannot lie. Cermin tidak bisa berdusta. So when you look at the mirror Jadi kalau saudara lihat ke cermin and you see something ugly, dan ada yang jelek di situ, don't break the mirror. jangan hancurkan kaca itu, cermin itu. It is not the mirror's fault. Bukan kesalahan cermin itu. Trust me. Percayaku. So the law is like a mirror. Jadi hukum Taurat seperti cermin, It will reveal your sin. itu akan memperlihatkan dosa It kita. was given to reveal your sin. Jadi hukum Taurat itu diberikan untuk memperlihatkan dosa kita. It was not given to wash away your blemish. Hukum itu bukan diberikan untuk beresin dosa kita. Anyone here use the mirror to wash your blemish? Apakah ada orang di sini yang pakai cermin untuk beresin No. nodanya? Amen. You use Amin. sabun. Engkau pakai sabun bukan cermin untuk membersihkan diri. Amen. Amin. That sabun is the darah Yesus. Amen. Dan sabun itu adalah darah Yesus. Amin. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. I want to read a passage and then I'll close. Kita akan membaca ayat-ayat ini sebelum saya tutup. 2 Corinthians 3, 2 Korintus 3, verse, we have it up here. kita ada di 5 to verse 9. ayat 5 sampai ayat 9. Saudara bersama-sama ikuti 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 9, ikuti ada di screen. 2, ya. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan,
tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Tuhan menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. There was glory in the law, Jadi ada kemuliaan di dalam hukum Taurat, but the glory of grace is greater. tetapi kemuliaan di dalam kasih karunia jauh lebih besar. The Bible says the law kills, Jadi dikatakan dalam Alkitab, hukum Taurat membunuh, but the grace of God gives life. tetapi kasih karunia Tuhan memberi hidup. When God first gave the law on Mount Sinai, Ketika Tuhan memberi hukum Taurat pertama kali di Gunung Sinai, 3,000 people died. 3.000 orang mati. That was the first Pentecost. Itulah Pentakosta pertama. In the New Testament on the day of Pentecost, Di dalam perjanjian baru pada hari Pentakosta, God gave the Spirit, Tuhan memberi Roh Kudus, not the law, bukan hukum. and 3,000 were saved. Dan 3.000 orang diselamatkan. Which goes to show the law kills, Karena dia beritakan bahwa hukum membuat kematian, but the Spirit gives life. tetapi Roh Kudus memberi hidup. If you check the Bible, Dan kalau saudara cek di Alkitab saudara, you find that from Egypt to Sinai, saudara akan temukan bahwa dari Mesir sampai Sinai, the people of Israel were not perfect. tidak ada satupun orang Israel yang sempurna. They murmured and complained, Mereka kerjanya ngeluh, but no one died. tapi tidak ada satupun yang mati. At the Red Sea, they complained to Moses. Di Laut Merah mereka bersungut-sungut kepada Musa. How many know complaining is sin? Saudara, berapa dari saudara yang tahu bahwa bersungut-sungut itu dosa? But no one died. Tapi tidak ada satupun yang mati. God opened up the sea. Tuhan buka Laut Merah. And then on the other side, Dan sesudah lewat Laut they Merah, complained there was no water. mereka bersungut-sungut, nggak ada air. God made the waters of Mara sweet. Jadi Tuhan buat air pahit di Mara menjadi manis. Again, no one died. Dan tidak ada yang mati. And a few days later, they complained because they were hungry. Beberapa hari kemudian dia bersungut-sungut lagi karena lapar. Did God judge them? Tuhan bisa menghakimi mereka, No, God gave them manna from heaven. tetapi bukan menghakimi, Tuhan malah memberi roti dari langit. All this was before Mount Sinai. Semua itu terjadi sebelum Gunung Sinai. It was not because they kept the law. Semua itu terjadi bukan karena mereka taat kepada hukum Taurat, The law was not yet given. karena hukum Taurat belum diberikan. God did all that Tuhan tetap lakukan itu by grace. karena kasih karunia. By grace. Karena kasih karunia. Not their goodness, Bukan karena kebaikan mereka, but His goodness. karena kebaikannya. Not their faithfulness, but His Bukan faithfulness. karena kesetiaan mereka, tapi karena kesetiaan Tuhan. Isn't grace wonderful? Bukankah kasih karunia itu luar biasa indah? If it all depends on His goodness, I am blessed. Dan kalau mereka berkata semua karena kebaikannya, aku diberkati. If it depends on my goodness, I am finished. Tapi kalau karena kebaikan kita, selesai. And then something very sad happened Ada banyak hal yang menyedihkan terjadi at the foot of Mount Sinai. di bawah kaki Gunung Sinai. The people didn't want to live under grace. Orang-orang Israel tidak mau hidup di bawah kasih karunia. They said, God, from now on you judge us based on our obedience. Dia katakan sesudah mereka terima semua kebaikan Tuhan, dia katakan Tuhan mulai saat ini kami mau hidup bukan di bawah kasih karunia, tapi di bawah hukum Taurat. This is Exodus 19. Itu ada di Keluaran 19. In the Hebrew, Di dalam bahasa Ibrani, they said that all that God can command us, we can do it. di dalam Ibrani, kitab Ibrani, semua yang Tuhan berikan aku dapat lakukan, kata orang Israel. That was being sombong. Itu adalah orang yang pride pada diri sendiri. They want God to bless them now because of their goodness. Mereka mau diberkati oleh Tuhan sekarang karena kebaikan mereka. So now God says, okay, Tuhan katakan, oke, if you want me to judge you based on your obedience, kalau engkau mau dihakimi menurut ketaatan, these are the 10 commandments. inilah 10 hukum Taurat. That was the next chapter, Exodus 20. Dan itu ada di dalam Keluaran 20. Now God knew man cannot be blessed by the law. Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa diberkati karena hukum But Taurat. man was proud. Tapi manusia mau membanggakan diri. Man believed he can keep all the law Mereka pikir mereka bisa lakukan semua hukum Taurat and be blessed dan diberkati. so that they can boast in their works Supaya mereka dapat membanggakan perbuatan mereka. instead of finding their boast in the grace of God. Lebih daripada kalau mereka membanggakan kasih karunia Tuhan di dalam Tuhan. From then on, Mulai saat itu, listen, perhatikan. from then on, Mulai saat itu, when they complained, waktu mereka after bersungut-sungut, they received the law, sesudah mereka terima hukum Taurat, they died. mereka mati. A few months later, Beberapa bulan kemudian, they complained again. mereka bersungut-sungut lagi, They died. mereka mati. A few months later, they complained again. Beberapa bulan kemudian mereka bersungut-sungut lagi, They died. mereka mati. Why? Mengapa? They complained before Sinai. Sebelum Sinai mereka bersungut-sungut, No one died. tidak ada yang mati. Why? Mengapa? They were under grace. Karena mereka di bawah kasih karunia. It was not depending on their goodness, but depending on God's Mereka goodness. tidak bergantung dari kebaikan diri sendiri, tapi bergantung pada kebaikan Tuhan. But after Sinai, Tapi sesudah di Sinai, God says, you want me to judge you based on your obedience? engkau mau dihakimi menurut ketaatanmu, You must obey all, then I bless you. engkau harus taat semuanya baru aku berkati. But if you break one, I'll have to curse you. Tapi kalau engkau melanggar satu saja, aku akan mengutukmu. How many want to live under law? Siapa di antara saudara di Sarbi ini yang mau hidup di bawah hukum Taurat? How many want to live under grace? Siapa yang mau hidup di bawah kasih? Hallelujah! Hallelujah! That's why the Bible says grace and truth came by Jesus Itu Christ. sebabnya dikatakan kasih karunia datang
oleh Yesus Kristus. Because Israel was under law for 1,500 years. Karena hukum Taurat ada 1.500 tahun sebelum Yesus datang. And the best of the Israelites failed. David failed. Namun yang terbaik dari Israel yaitu Daud juga gagal. The law cannot justify any of us. Jadi hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita. Now man has learned his lesson. Maka manusia harus belajar dari pengalaman ini. Then God said, Jesus, it's time for you to go and bring grace. Maka Tuhan katakan, Yesus ini saatnya kau datang memberi kasih karunia. Amen. Now we are back to before Sinai. Maka engkau sekarang kembali seperti sebelum ada di Sinai. God brings you out of Egypt by the blood of the Lamb. Tuhan bawa saudara keluar dari Mesir dengan kuasa darah. Everything you have today, Apa yang kau perlu sekarang? your health, Kebutuhan, your kesembuhan, prosperity, kemakmuranmu, your family blessings, berkat bagi keluargamu. it's all based on the blood of Jesus. Semuanya berdasarkan kuasa darah Yesus. Not your works. Bukan perbuatanmu. The blood of Jesus. Darah Yesus. They came out by the blood, Dia keluar karena darah. not by their works. Bukan karena perbuatan. They were slaves. Dia dulu adalah budak. And now we are back under grace. Dan kita sekarang kembali ke kasih karunia. Live under grace. Hidup dalam kasih karunia. Don't boast in your works. Jangan membanggakan perbuatanmu. Boast in the cross. Banggakan perbuatan Tuhan di salib. Amen. Come on, shout hallelujah. Ayo sorakan haleluya. That's why this church is so blessed. Itu sebabnya gereja ini sangat diberkati. Because every week, Karena setiap minggu Pastor Pariaji and all his pastors and leaders Bapak Pendeta Pariaji dan para pendeta yang lain reminds you of the cross. mengingatkan saudara kepada kayu salib. Reminds you of the cross. Mengingatkan saudara kepada salib. Communion reminds you of his death. Jadi perjamuan kudus mengingatkan kematian That Tuhan. today all the blessings of God can be yours. Agar semua berkat Tuhan sekarang ini bisa menjadi milikmu. Not because you keep the law, Bukan karena engkau melakukan hukum Taurat. but because of the blood of Tapi Jesus. karena oleh kuasa darah Yesus. Hallelujah. Haleluya. The wonderful thing is this. Yang luar biasa adalah ini. Once you receive grace, Ketika engkau menerima kasih karunia. the fruit is holiness. Buahnya adalah kekudusan. Let's not worry about the fruit. Jangan pusingin tentang buah. When I was young, Waktu saya masih muda. I wanted a beard. Sorry. Wanted a beard. Ada kumis. When I was small, I wanted a beard. Jadi waktu dia kecil kepengen punya kumis. No, I wanted to have a beard. Iya, kepengen, ingin, wanted, ingin. Yeah. But I pray, no beard. Jadi doa-doa, nggak ada beardnya. One day I grew up, Waktu saya udah dewasa, I didn't pray, saya nggak doa, the beard came. tumbuh sendiri. Now every day I have to shave. Dan tiap hari sekarang saya harus syukur. Holiness is like the beard. Kekudusan seperti kumis itu. It is a fruit. Itu buah. Amen. Amin. When the tree is under the sunshine of grace Jadi kalau pohon itu di bawah mataharinya kasih karunia and it is watered by the water of God's word, dan disiangi atau disirami dengan firman Tuhan, the fruit will come. buah itu akan muncul sendiri. And that's why this Itu church sebabnya. is so blessed. Maka gereja kita sangat diberkati. Listen. I must finish. Last statement. Pernyataan terakhir. There are people who try to stop what Tiberius is doing. Banyak orang-orang yang berusaha menyetop perbuatan yang dilakukan oleh gereja They will say, Tiberius. they must repent first, they must do this first, they must do that first. Mereka berkata, mereka harus bertobat dulu untuk perjamuan, mereka harus lakukan ini dulu. And they misquote 1 Corinthians 11. Tapi mereka salah mengutip 1 Korintus 11. 1 Corinthians 11 does not say those who have sinned cannot partake. They say, make sure when you partake, your action, you partake knowing it is the body and the blood of 1 Jesus. Korintus 11 mengutip, bukan siapa yang mengambil, jangan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, bukan menunjuk kepada orangnya, tapi cara mengambil perjamuan kudus. Caranya. There are those who take sin as just drink and bread. Jadi kalau orang yang menganggap perjamuan kudus itu hanya anggur dan roti, That is partaking unworthily. itu artinya dengan cara yang salah. And that's why they are still sick. Itu sebabnya walaupun mereka perjamuan, mereka tetap sakit. So even you're not perfect, Jadi walaupun saudara tidak sempurna, you can come and receive. saudara boleh tetap terima dan As long you see it as the body and the blood of our Lord. selama saudara melihat itu sebagai tubuh dan darah Yesus, bukan Amen. apa. Amin. How many want to live under grace? Berapa dari saudara yang mau hidup di Lift bawah your kasih hands all karunia? across this place. Angkat tangannya semua. Say, Father God, Katakan Bapa di surga. give me an abundant. Again. Again. Father, Bapa, give me an abundance of grace. beri aku kasih karunia yang melimpah. Let my life be blessed Biar beri hidupku diberkati by your grace. karena kasih karuniamu. And may Jesus receive all the glory. Dan segala kemuliaan bagi Yesus Kristus. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Haleluya.